راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ዕድም ሰላም ጥዕና ይሃበልና ክቡራት አድመጽቲ ሬድዮ ትግራይ ካብ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝፍኖ መቐለ ዝመደበሩ ድምፂ ውሕስ መጻኢ ሬድዮ ትግራይ ኣብ ምድማስ ትርከቡ ሰማዕቲ እነሆ ምድለዋት ዜና ሓደ ሰዓት ናባኻትኩም ዝበጽሕሉ ጊዜ ኣየር ተረኪብና ንሎማዓንቱን ዝተፈላለዩ ቀንዲ ዛዕባታት ሓበሬታታት ከምኡውን ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ዜናታት ሓዊሱ ጸብጻባት ስፖርቱን ጊዜኦም ሓልዮም ክቐርበዮም ናሳሰኹ ምስ ሰማዕት ሓቢረኩም ዝጸንሕ ኣነ ኤፍሬም ገብረኺዳኔ ምስ መላእ ሰሞያ ቴክኒክ ባሕባር ብምዃን እዩ ኣብ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ካብ ዝቐርቡ ቀንዲ ዛዕባታትን ሓበሬታታትን ገለ ክነካፍለኩም ሰማዕቲ ኮሚሽን ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ መሰረተ ልምዓት ልዕሊ 5 ቢልዮን ዶላር ዕንወትን ኪሳራን ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጡሎ ብዝርዝር እንሪኦ ጉዳይ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ክዕጸድ ካብ ዝግብኦ ልዕሊ 220,000 ሄክታር መሬት እቲ ልዕሊ 100,000 ሄክታር ከም ዝተዓጸደ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሕርሻታ ዞባ ገሊጹሎ ብዝርዝር ክንድህስሶ ኢና ሓደ ኣብ ምክልኻል ገበና ጆኖሳይድ ዝነጥፍ ዓለም ለኸ ትካል ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ICG ቀሪቡ ፍትሒ ክረጋገጽ ኣለዎ ክብል ጸዊዕሎ እዚ እውን ክንድህስሶ ኢና ኣብ ቱርኪ ንልዕሊ 2,000 ዓመታት ክእሰር ሕቶ ዝቐረበሉ ቀሪብሉ ዘሎ ከንቲባ ኢስታንቡል ዝድህስስ ሓበሬታውን ኣለና እዚኣቶምን ዜናታት ውሽጢ ዓድን ደገን ሓዊሱ ጸብጻባት ስፖርት ኢሉውን ከተዳምጹና እናዓደምኩ ናብ ፈላማይ ዝሰራዕኽዎ ሓበሬታ ኸስግረኩም ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ወረዳ ኣጽቢ ካብ ዕዳጋ ረቡዕ ናብ ኣጽቢ ዝወስድ ዝተበላሸወ 29 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ጸጸር መንገዲ ዳግም ከም ዝጽገን እዩ ተሓቢሩ ዘሎ እቲ ዝተበላሸወ መንገዲ ምጽጋኑ ከም ዝሐገሶም ዝገለጹ ነበርቲ ከተማ ደራ ኣብ መሰረተ ልምዓት መብራህቲ ማይን ስልክን ዘለዎ ጸገማት እውን ክፍትሐሎም እዮም ሓቲቶም ዘለው ን15 ዓመታት ዝጸንሐ ሕቶ ጽርግያ መንግስቲ ምላሽ መሃቡ ብምምስጋን ኣብ ኣቕርቦት ማይ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ በታ ወረዳ 9 ሚልዮን ብር በጀት ተታሒዙሎ ከም ዘሎ ገሊጾም ዘለው ድማ ኣብ ማሕዳርታ ወረዳ እዮም ኣብዚ ምዝዛም ዝርከብ ጽገና መንገዲ ዕዳጋ ሐሙስ ዕዳጋ ረቡዕን ተበሲሩ ዘሎ ጽገና መንገዲ ዕዳጋ ረቡዕን ኣጽብን ኣብዚ ዓመት ተዛዚሙ ኣገልግሎት ክህብ ዝተዋደደ ክትትል ከም ዝገብሩ ሓላፊ በዓል መዚ መንገድታት ትግራይን ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገድታት ትግራይን ሓቢሮም ኣለው ብሰንኪ ኩናት ዝበጽሕ ዕንወት ብሓደ ግዜ ክሓዊ ዓቕሚ ስለ ዝሓጽር ኣብ ካልኦት መሰረተ ልምዓታት ዘለው ጸገማት ደረጃ ብደረጃ ከም ዝፍትሑ ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ እዮም ኣብሪሆም ዘለው ኣብ ትግራይ በቲ ዝተወልዐ ጽንተታዊ ኩናት ዓብዪ ኪሳራን ዕንወትን ከም ዝበጽሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ዘውፅኦ ሓበሬታ 130 ቢልዮን ዶላር ኣብ ዘፈር ቁጠባን ሃፍቲ ተፈጥሮን ከባቢ ኣየርን ዕንወትን ኪሳራን ከም ዝበጽሐ ከምኡውን 10 ቢልዮን ዶላር ድማ ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ ግልጋሎት ጥዕና ትምህርቲ ቅርስታት ዝኣመሰሉ ዕንወትን ኪሳራን ከም ዝበጽሐ ኣብ ዘካየዶ ጽንዓት ዕላዊ ገይሩ እዩ በዚ ቢልና እምበኣር ናብቲ ፈላማይ ሓሪናዮ ዘለና ቀንዲ ዛዕባ ኸስግረኩም ክቡራት ኣድመጽቲ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ 5 ቢልዮን ዶላር ዕንወት ከም ዘጋጠመ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣፍሊጡሎ እዚ ዝተገለጸ እቲ ኮሚሽን ኣብ መሰረተ ልምዓታት ዘጋጠመ ዕንወትን ኪሳራን መሰረት ገይሩ ከካይዶ ዝጸንሐ መጽናዕታዊ ዕላዊ ገይሩሎ ደረስ ብርሃነ ተወሰቕሎ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ጥቕዓት ኣንስትዮ ተመዛበልቲ ብርሰት ሃፍቲ ተፈጥሮ ዕንወት ዘፈር ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣጽኒዑ ዕላዊ ክገብር መጽንሑ ይዝከር ሕዚ ድማ ኣብ ዕንወትን ክሳራን መሰረተ ልምዓት ከካይዶ ዝጸንሐ መጽናዕቲ ዕላዊ ገይሩም ኮሚሽነር ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ የማነ ዘርኣይ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጆኖሳይድ ስዒቡ 5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዕንወትን ኪሳራን ከም ዘጋጠመ ገሊጾም ብዕንወትን ኪሳራን 5 ቢልዮን US ዶላር ዝግመት ጉዳት ዘካትት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ
إذا 5 بليون كريت لنا بعنوت كل تنتبي 0.3 بليون US دولار زمركت كونتلو بكسارة دما كل تنتبي 9 بليون US دولار زحز يخون أفتو دوكومنت كمن نريو كابزن 5 عبيتي نوزرفتات وستي تزوز عنوت تمزجبة أماي نصحنا زرف ويم واش واتر سانيتيشن ان هايجين نولو تمزجب ايو نو حدا نتبي شمونتا بليون اتقال على غدات تمزجب له مالتي او زرف سي او زناي ماي كدريت لنا 7% ناي واش غلغالوتنا بلعل درجه تارجت تغيرو اب كتمان اب غصرن نصوح ماي يركب كاب زنبره حزب وشتي 3.6 مليون حزبي نخلت عامت العليون ماي ترخبه صنيحيو لعلي انزلو زلهون من تايو اكشاف حزون قاليو تصقينو قاليو زي تصقنا سلازخون تخالواي ترانسبورتنا مقدي زبالي ترانسبورت زرزر في يوفتو صحف ترخوه او زرزر مقدوناو كم زلو كتردولنا يدلي حدا نطب 5 بليون US دولار عنوة انكساران امزغبلو ملو غدات مالتيو او زي بعبي غدات كابز بصحو مشتي 79% هاي دامج بصح الله بتعمي تغدا وت مخان نرينا أواجل قلت أبيات مزجاجون لعل عنوة كسران كم زجات أمي كوميشنر يماني يبرهم بجنزب 784 مليون تحت 1 بليون زمز جبأيو العيس 6% هاي ليفل دامج بزح الله in terms of effect طعمي عابيو نكتما قلقالوت سلزقنا تكسروا أفتي إنشين يزرعت كسرها جناب حزبي نهي زي تمزجبه سفح كسرها زلويو من هالاتون تإفكت دحر زرأيو بفلاي سندات هاب مدفع ما تغيرو كما زعانون زتفن كوميشنر يردم تاركايف بجنزب تزتمن بزح بليون يزخون نزوني افتو قلقالي انت إفكت ني وزبل هذه يزمس اركايف زي بلو مونيسيباليتي انت هاغبر كم زخل كتردو تليكم بزح فورجري مسالو مزجاجا بيت اركايفو ويم دمو مزاغبتو دحر افكت كوينو فورجري تليو كسسات تليو اب ማህበረሰብ ቅልውላው ውስጥ ይዘቱ حيلن ساعات زملكتون كابتم أزيم زعانو مسرة المعات مخانو تحبيرم إنرجي ترينا 550 مليون US دولار بوعدو قليل يكون بزحيو أبناي إنرجينا باور لعدي 85% زخونا أتو إنفراستراكشر عبينا بتعمل عبي عنوة زقت أمويمات عبينا بتعمل عبي عنوة مالت هاينا فيري هاي عنوة تتوهيل فيري هاي عنوة تتوهيل وريبليس الكبر زلوخ تكايز اللوخ ملو بتوساخي ميديا ايسيتن تيليكومن بزلع على منقدي كما زعانو كوميشن مصنعتي جنوسايد تግራይ يما نظر اي حبيرم ناي ميديا تيليكومنا ايسيتي زرف دما 326 مليون US دولار انوتن كسرانا مزغو كوميشن مصنعتي جنوسايد تግራይ لاعلواي تمراماري ماخل مصنعتي مسرت لمعات انجينير دانيال حاغوس بوغنم استخايد مصنعتي بفيدرال منግስት زمحدرو مسرت لمعاتات بروجكتاتن كم زي تقالل حبيرم زتخايد مصنعتي اويست خلت عامت مالت كساوع البريتوريا زشفن انتخون زوا معراب تግራይ ايكاتتن حيلታት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማጮ ጣብያ ደብረ ብርሃን ንስድራ ስዋኣት ሓገዝ ዓጺድ ኣካይሮም ኣሎ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ከየብጽሐ ንስድራ ስዋኣት ዓቕምን ዘይብሎም ክፋላት ሕብረተሰብን ዘራእቶም ብእዋኑ ንምዕጻድን ንምእካብን ዝዓለመ ስራሕዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብቲ ሓገዝ ዓጺድ ዝተሳተፉ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ከም ዝበልዎ ድማ ስድራ ስዋኣት ዘራእቶም እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ከየበላሽዎ ብእዋኑ ተዓጺዱ ክሳብ ዝውዳእ ሓገዝና ኣጠናኺርና ክንቅጽል ኢና እዮም ኢሎም ዘለዉ ሓይልታት ጸጥታ ጎና ጎኒ ምኽባር ጸጥታ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ዓጺድ ድማ ክምስገን ከም ዝግባእ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ኣብቲ ጣብያ ዝተገበረ ሓገዝ ንስድራ ስዋኣት ንጽጉማት ማሕበረሰብን ልዕሊ 700 يقريتا لعلي 7 هكتار زتزرؤ زرعتي طاف وانو زي حلو زناب كيبلاشو حجز كم زقابرو كم زي زبلا سناي تكبار دما اب كل خباب قصل كم زقبا ازغلطو دما متحبابري قطر لمعات تطابعهم اب سدرا سوات تغيرو زلو حجز كم زحغوزهم كم زي زبلا سراح تطناخيرو قصل كم زقبا ازغلطو دما اب محدار تطابع يوم
ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ላዕላይ ማጮዊው ፀሪሕዎ ዘሎ ካብዚ ቀፂልና ዘሎ ቀንዲ ዛዕባ እንትንሰግር ክቡራት ኣድመፅቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ክዕፀድ ካብ ዝግብኦ ልዕሊ 220,000 ሄክታር መሬት እቲ ልዕሊ 100,000 ሄክታር ከም ዝተዓፀደ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሕርሻታ ዞባ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ናይ ፀጥታ ኣካላትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ንስድራ ስዋእትን ዓቕመ ደካማታትን እናሓገዙ ከም ዝርከቡ እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩሎ። ኪሮስ ገብረስላሴ ተወሳኽሎ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝርከቡ ናይ ፀጥታ ኣካላትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ንስድራ ስዋእትን ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት ፍሉይ ጠመተ ብምሃብ ወፍሪ ዓፂድ የካይዱ ከም ዘለው ሓለፈ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሕርሻታ ዞባ ኣይተ ክብሮም ብስራት ይሕብሩ። ናይ ዓፂድ ኩነታት ከም ዞባ ሰሜን ምዕራብ ክንሪአን ከለና ሕዚ ናይ ፀጥታ ሓይልና ኣብ ናይ ስድራ ስዋእትን ኣብ ናይ ደካማታትን ኣብ ኩሉ ወረዳታት ዳርጋ ተፀሚዱ ዝርከብ ንሳቶም ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ እውን ኣብቲ ወረዳ ዘሎ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ላብ ተነፀረሉ ከባቢተነታት እናወፃ ሰፊሕ ናይ ዓፂድ ስራሕቲ ዘካይድ ዘሎ ብፍላይ ድማ ዓሚ ዝገበርናዮ ብርክት ዝበለ ምስቱ ዝነበረ ዘይእዋናዊ ዝናብ ከም ክልል ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ብርክት ዝበለ ማዓፂድ ተላኢኹልና ነይሩ እዩ። ዝዓሚ ላብ ጣብያታት ዝተለኣኸ ማዓፂድ ወዲያውኑ ምስተጠቀሙሉ ላ ወረዳ ስለዝመለሱ ወላ ሕድሕድ ወረዱ ላ 5,800 ማዓፂድ ብወረዳ ኣሎ። ስለዚህ ዝነበረ ማዓፂድ ከም በሓድሽ ሕዚ ተዋፊሩ ኣብ ናይ ስድራ ስዋኣት ዝዕፀደሉ ኣብ ናይ ደካማታት እውን ዝዕፀደሉ መንገድታት እናተፈጠረ እዩ። ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ክዕፀድ ካብ ዝግብኦ ልዕሊ 220,000 ሄክታር መሬት እቲ ልዕሊ 100,000 ሄክታር መሬት ከም ዝተዓፀደ እውን ኣይተ ክብሮም ይገልጹ። ከም ዞባ ሰሜን ምዕራብ هذا التقال التي كنتات عتيدة نريد كلنا أمانغو ورداتات أبقي زراعة بوان مصحن زي مصحن أفعالات الليو أفتون قلقليهم ورداتات كما زراعتي فلتيفهم زواتحو هذا بعتيد درجاون عريم لقدمي زغاد اللغناتات يزرلا ثم زراعة كان رحس اللون كابتات ورو ناي مزنقع خناتات الله هذه عتيد تتناخيرو أتيزرلا بدمر كم زوا سنين معراب تعصر زقبوه خلتميتن إسران حدن شحن خلتميتن عمسان شوعاتن تخون اسكعلب معد تعتيد زرلا ميتن تلتن شحن شعاتميتن رعان الرعاتن لا 4.5% خلط قلال حراساي مريتنا تعتيد الله مالتشو أبتي زواج المهرتي بزمناو مسارحتات حرشان مكاب أستات 15 زخنا ميكانيزيشن يتقام كم زلو اتو محالافي يردون ناي ميكانيزيشن بصفي حتى جمير زلو أبناي مشلايو أبناي مشلا هذه إلى تحت أيديها فعصرت خلت دقاقاتين اللو هذه أو سنت أبياتات هذه مزاد جميران اللوان ساتنول أسقدون لا 4 زخنا دقاقاتين نايول كان ناي هيوت ميكانيزيشن هذه الددبي صفي زخنا هذه ناي مزاد صراحة تجمير له مالتشو بدمار حزتنا ميكانيزيشن صراحتي توسنا شجرات زلو أبناي طاف قلتات الليو حنت الله أبناي حرشة خلجون هذا نسا بتاعتهم الدلوات يقبر الله بوتي والبتي بفلاي أبناي مشال هذه تحرستايون لو بيدوا صبق صراحتي صراحة زلو قلنا هذه تحرستايون هذه فلاي أبناي طاف نكداون تجمر اللغنات يزلو سؤال كاب دمر قلقنا فتناي ميكانيزيشن بتو ندليو قطري زي مخان شجر اللمبر تصراحة جن صبق يتجمير زلو ورداتات السيم تاديابو عدد عرون لعلاي قرارون زحشة فتاة ما مكاب مهرتي زرع ورداتات كم زخونا زقلزو عيت كورم بسرعت تحتاي قرارون تنبلان دما دحور السلط ينفتاة ما زلون ورداتات مخانا نقليزهم كبرات هادمست راديو تقراي حزد ما ناو عدقرات زوسد حاد حبريتا كسقركم علم لخاوي بانكي أمبسا لعلي 800 متر زعانوه حاطر وانا من قد ختم عدقرات كامز تسقن أفليت الله مكتل بريزيدانت علم لخاوي بانكي أمبسا ديستريكت ريجن قئز كامز بلوه تكالم أبتا ختم زركب زعانوه حاطر وانا من قدي نمتسقان مسم محدار ختم عدقرات سند مسممع كامز تفرارمو قليج علم لخاوي بانكي أمبسا زقبرو أبركتو زمسجنو كنتيبا عدقرات ايتا ردائي قبرز قابي حرب وغنم كالوت تكالات فاينانس ون اسوروخ سعبو تلابي مالو نابكال اي حبريتان تنسجر كبرات هادمستي بسنكي جونوسايداو كوينات عنوات كابز بسحن تكالات عنا حانتي هوسبيتال سحل شرع سلطن صفوفن قلقالوت نمهاب نبرت اتتكالون كاب سرقوت كدحن محبرسب كتما شرندا سلاسة
ሓገዝ ክገብር ጻውዒት ቀሪብሎ እቲ ሆስፒታል ስሉጥን ጽፉፍን ግልጋሎት ነቲ ማሕበረሰብ ንምሃብ ንብረት እቲ ትካል እውን ካብ ስርቆት ክድሕን ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ድማ ካብ ስጋት ነፃ ኮይኖም ንምስራሕ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ በብዓቕሙ ክሳተፊው ጻውዒት ቀሪቡ ዘሎ እቲ ሆስፒታል ዝተማለአ መካበብያ ብዘይ ምህላው ድሕንነት ሰራሕተኛታትን ንብረት ትካልን ውሕስ ኣብ ምግባር እንቅፋት ይፍጠር ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ خبرات ኣድመጽቲ ብምዃኑ ድማ እቶም ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ካብ ዝሓደሮም ስጋት ነፃ ኮይኖም ንሕብረተሰቦም ስሉጥን ጽፉፍን ግልጋሎት ክህቡ ንብረት ትካል እውን ካብ ስርቆት ክድሕን ንምግባር መሰረት ተገይሩ ዝቐረበ ጻውዒት እዩ ተሳትፎ ምስራሕ ሓጹር ትካል ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ በብዓቕሙ ክሳተፍ ጻውዒት ቀሪቡ ዘሎ እቲ ህዝባዊ ትካል ኢደይ ኢድካይልካ ብምትሕባር ካብቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ምስፍሕፋሕ መሰረተ ልምዓት ኣብ መምላእ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላት ንጡፍ ተሳትፎ ኸርእዩ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ዘሎ ከም ጸብጻብ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ በዝቢልና ናብ ቀንዲ ዛዕባ እዚ ዕለት ከስግረኩም ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ጽንተታዊ ኩናት ስዒቡ ዝበጽሐ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋገጸሉ ከም ዝግባእ ዓለም ለኸ ትካላትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን እናጸውዑ መጽዮም እዮም ከም መቐጸልታ ናይዚ ድማ ኣብዚ ቅንያት መርበብ ሓበሬታ ዋሽንግተን ታይምስ ጆኖሳይድ ትግራይ ሸለል ክበሃል ኣይግብኦን ዝብል ጽሑፍ ንኣንበብቲ ዝዘርግሕ እንትኸውን ጆኖሳይድ ዎች ዝተባህለ ኣብ ምክልኻል ገበናት ጆኖሳይድ ዝነጥፍ ዓለም ለኸ ትካል ብጊዱ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ICG ቀሪቡ ፍትሒ ክረጋገጸሉ ይግባእ ዝብል መግለጺ ውፅኢሎ የርዳኖስ ገብረስላሴ ተወሳኽሏ of the massacre of dozens of civilians in the Tigray region of northern Ethiopia. جنوسايد تግራይ ካብ ምጅማሩ ክሳብ ሕዚ ዝረኸቡ ዓለም ለኸ ትኹረት ኣብ ባይታ ክንዲ ዝድለ መፍትሒ እኳ እንተዘይምፀም ብዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን እናተውሃቦ ዝመጽእ ሽፋን ግን ቀሊል ኣይኮነን A massacre perpetrated by Eritrean soldiers on Ethiopian soil. በጥምረት ሓይልታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናተፈጸመ ዝመጸ ገበን ኩናት ገበን አንጻር ሰብኣውነት ጾታዊ ዓመፅን ካልኦት ዓለም ለኸ ገበናትን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ይወሃቡ ካብ ዝነበሩ መግለጽታት ጀሚሩ ክሳብ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን ብጥምረት ዘውጽእዎ ዝነበሩ ጸብጻባት ዝተፈላለዩ ሴናተራት ኣሜሪካን ንጉዳይ ትግራይ ብቐረባ ዝከታተሉ ዝነበሩ ተንተንትን ዝህብዎም ዝነበሩ ርእይቶታት ድማ ኣብ ትግራይ ገበን ጆኖሳይድ ምፍጻሙ ዘመልክቱ ጭቡጣት መርትዖታት ነይሮም Cleansing of the bloodline that these women say that they're being told is being done to them. That's what gives this the hallmarks of a genocide. Particularly the situation in Tigray, where we are seeing very credible reports, human rights abuses and atrocities. ኣብ ኩናት ጽንተት ትግራይ ድምጽ ህዝቢ ትግራይ እናኾኑ ምምጻኦም ዝእመነሎም ኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ሎርድ ዴቪድ ኣልተን ኣብ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጀኖሳይድን ቃልሲ ንሰብኣውነትን ዝብል ኣርእስቲ ዝሃበዎ ሰፊሕ ጽሑፍ ብምቕራብ ጉዳይ ጀኖሳይድ ትግራይን ዝተውሃቦ ኣቓልቦን ዳህሲሶም ነይሮም ኣብቲ እዋን ዓለም ኣብ ምኽባር ሰብኣውነትን ምክልኻል ገበን ጀኖሳይድን ሩኡይ ክፍተት ኣርኣያ ዝበሉ እንትኾን ነቲ ከይድገም ወይ ድማ ነቨር ኤጌን ዝብል ጭርሖ ዓለም ወዮ ከይድገም ዝተባሃለስ በተደጋጋሚ ክድገም ተራእዩ ብምባል ወቂሶም እዮም ኣብ ትግራይ ገበን ክፍጸም ምዃኑ ኣቐዲምና ይኣመትናን ክፍጸም ከለውን ኣይተኸላኸልናን ክንከላኸል ዘይምኽኣልና ከይኣክል ድማ ፈጸምቲ ገበን ኣይቀጻዕናን እዚ ድማ ኣብ ቀጻሊ እውን ካልኦት ገበናት ንኽፍጸሙ በር ዝኸፍት እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ዝተፈጸመ ገበን ጀኖሳይድ ዛጊድ ፍትሕን ተሓታትነትን ከም ዘይተረጋገጸሉ መርትዖታት ኣቕሪቦም ነይሮም ሎርድ ዴቪድ ኣልተን ኣብቲ እዋን horrific violence which one report suggests may be on the edge of genocide. What will we do to fulfill our duties under the Genocide Convention to prevent, to protect and to punish? And what urgent steps are we taking through the United Kingdom envoy? ሕዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዙር መሪሕነት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ስልጣን ዘገልገሉ ሮበርት ዊልኪ ኣብ ዝቕንያት ኣሜሪካ ንጆኖሳይድ ትግራይ ኣፍልጦ ክትህብ ይግባእ ዝብል ሰፊሕ ጽሑፍ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዋሽንግተን ታይምስ ንኣንበብቲ ዘቕረቡ እንትኾን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፈጸምዎ ዝተዋደደ ገበን ህጹጽ ስጉምቲ ክውሰዶ ዝግባእ ምዃኑ ኣመልኪቶም
ኣለዎም ጀኖሳይድ ትግራይ ብሽሙ ክጽዋዕ ምግባር ገበን ኩናት ኣቕሊሎም ንዝርኡ ሓላፍነት ክወስዱ ዝገብር እዩ ዝብሉ ሮበርት ዊልኪ እቲ ቃል ባዕሉ ማሕበረሰብ ዓለም ገበን ጀኖሳይድ ትግራይ ኣጀንዳ ክገብሮ ዝደፍእ እዩ ውስኹም ኣብ ትግራይ ፈጸምቲ ገበን ጾታዊ ዓመፅን ትፍጽሙ ማህፀን ተጋሩ ዳግም ክወልዳ ይግብኦን ዝብል መነወሪ ዘረባ ይጥቀሙ ምንባሮም ኣብ ጽሑፎም ከም ኣብነት ዘቕረቡ ሮበርት ዊልኪ እዚ ጥራሕ ብምርኣይ ኣብ ትግራይ ተራ ጎንፂ ዘይኮነስ ጀኖሳይድ ምፍጻሙ ጭቡጥ መርትዖ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ኣብታ ቅድስቲ ከተማ እናተባሃለት እትፍለጥ ከተማ ኣኽሱም ብሰራዊት ኤርትራ ዝተፈጸመ ግፍዒ ዝጠቐሱ ሮበርት ዊልኪ ነዚ ኣፍልጦ ዘይምሃብ ድማ ውድቀት ኣሜሪካ ዘርእዩ ይብል ኣብ ዋሽንግተን ታይምስ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ንጉዳይ ሃገር ኤርትራ ብሰፊሑ ዝዳህሰሰ ኣብ ጀኖሳይድ ትግራይ እውን ምልከትኡ ዘቕመጠ ጀኖሳይድ ዎች ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ኣውፅይዎ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ኤርትራ ኣብ ጀኖሳይድ ትግራይ ቀንዲ ተሳታፊት ምንባራ እዩ ኣመልኪቱ ዘሎ ኤርትራ ኣብ 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዘርኣየቶም ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ሰፊሕ ጸብጻብ ዘቕረበ ጀኖሳይድ ዎች ካብዚ ብተወሳኺ ሰራዊት ኤርትራ ዶባ ጥሒሶም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ኢሉ እውን ትሉም ዓመፅን ጾታዊ መጥቃዕትን ፈጺሞም የሚሉ ሰራዊት ኤርትራ ሕዚ እውን ገበናት ይቕጽል ምህላውን ካብ መሬት ትግራይ ጠቕሊሉ ከም ዘይወፀን ዘመልከተ ጀኖሳይድ ዎች ኣስታት 600,000 ሰባት ኣብ ዝሃለቐሉ ጀኖሳይድ ትግራይ ዝለዓለ ብጽሒት ይወስዱ ይብል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ጠቕሊሉ ክወፅእ ይግባእ ዝበለ ጀኖሳይድ ዎች ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝፈጸምኦ ገበን ጀኖሳይድ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ወይ ድማ ICJ ክርአ ኣሜሪካን ካልኦት ኣባል ሃገራት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ጸቕጢ ክፈጥራ ይግባእ ክብል ምኽሪ ሓሳብ ኣቕሪቡ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ብፍላይ ድማ ድሕሪ ጀኖሳይድን ህልቂት ልዕሊ 6 ሚልዮን ኣይሁዳውያንን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል እናባእሰ ምምጽኡ ስዒቡ ሰባት ድሌታቶም ንምፍጻም መላኽን ዓማፅን መንገዲ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ገይሮም ከይወስዱ ኣባል ሃገራት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብቻርተር እቲ ትካል ኣቢለን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ምውጋድ ጀኖሳይድን ዘኽእል ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣጽዲቐን እየን ገበንን ዓመፅን ተወጊዱ ዓለም ንነበርታ ምችውቲ ክትከውን ዓሊሙ ዝተደንገገ ዓለም ለኸ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ምስ መትከላቱ ዘይቃዶ ክስተታት ከተተኣናግድን ከላም ነዚ ንምውጋድ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ጻዕርታት ገይሩ ዝብል ብዙሕ ከዘራርብ ዝኽእል ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ጀኖሳይድ ሪኢኻ ግን ዓለም ኣብ ምኽባር ሰብኣውነትን ምውጋድ ገበን ጀኖሳይድን ዘይፈጸመቶ ብዙሕ እዮ ከም ዘሎ ዘርኢ ጭቡጥ መርትዖ እዩ ኣብ ዝብል ብዙሓት ይሰማምዑ ትግራይ ሕዚ እውን ፍትሕን ተሓታትነትን ትጽበየሉ ዘላ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ ገበን ጀኖሳይድ ሓላፍነት ዝወስዱ ኣካላት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ብዱላት ክካሓሱ ካልኦት እውን ኣብ ቀጸልቲ ገበናት ከይፍጽሙ ትምህርቲ ክወስዱን ሕዚ እውን ተሓትታላ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ንኩናት ትግራይ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ዝበጽሐ ሰብኣውን ዋታውን ዕንወት ኢሉ እውን መን እንታይ ፈጺሙ ዝብል ቁጥራዊ መረዳእታ ኣደጊፉ ኣብ ዝቕንያት ዘውጾም ዘሎ መግለጽታት ድማ ኣካል ናይዚ ክኾኑ ዝኽእሉን ንፍትሒ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ግድኦም ከበርክቱ ዝኽእሉን እዮም ክቡራት ኣድመፅቲ እዚ ተዳምፅዎ ዘለኹም ብማእኸላይ ማዕበል 918 ከምኡውን ብ98.0 FM ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝመደበሩ ካብ መቐለ ዝፍኖ ድምፂ ውሕስ መጻኢ ሬድዮ ትግራይ ምድላው ዜና 1 ሰዓት ዝዕለት ኣብ ምድማፅ ትርከቡ ሰማዕቲ ምድላዋትና ቀጸልቲዮም ሕዚ ድማ ናብ ሓደ ሓበሬታ ሰጊረ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ ጅንካ እንታይነቱ ንምፍላጥ ጻዕሪ ዝግበረሉ ዘሎ ሕማም ሄሞራጂክ ፌቨር ሕዳር 03/2018 ዓመተ ምህረት ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ከም ዝተረኸበ ኣመላኺቱሎ ዛጊድ 8 ሰባት በቲ ሕማም ተጠርጢሮም ብምትሕባር ሚኒስትር ጥዕና ኢንስቲትዩት ጥዕና ቢሮን እቲ ክልልን መንቀልቲ ሕማም ንምፍላጥ ጻዕሪ ምግባር ኣብ ጻዕሪ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ስለዝኾነ ድማ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝምልከቶ መድረክቲ ኣካላትን ሚኒስትር ጥዕና ተወሳኺ መብርሂ ክሳብ ዝህብ ክትግበሩ ዝግብኦም ጥንቃቐታት ብኣፍን ኣፍንጫን ካልኦት ክፋላት ኣካላት ምፍሳስ ደም ዋዒ ተቕማጥን ተምላስን እንትርአ ብእዋኑ ናብ ትካላት ጥዕና ብምኻድ ምርመራ ላቦራቶሪ ምግባርን ወሳኒ ምዃኑ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብርሂሎ ምልክት ምስ ተረኣዮ ሰብ ዘይምንኽኻእን ኩሉ ግዜ ኢድካ ብሳኒታይዘር ወይ ብማይን ሳሙናን ተሓፂብካ መፅራይን መከላኸሊ መንገድታት ምዃኖም ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዘውፅኦ ሓበሬታ የመላኽት ንሓፈሻዊ ሓበሬታ ንዝኾነ ይኹን ምስ ጥዕና ዝተተሓሓዙ ለበዳታት ፍልይ ዝበሉ ተርእዮታት ኣብ ከባቢኹም እንተጋጥም በዚ ነፃ መስመር ስልኪ 6244
83 35 ከምኡ ድማ 952 ሓበሬታ መሃብ ሞያዊ ግልጋሎት ምኽሪ ምርካብ ይከኣል ይብል ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ መዝ ተተሓሒዙ እቲ ተራእዩ ዘሎ ሕማም ንምክልኻል ትካል ጥዕና ዓለም ብዕቱብ ይከታተሎ ከም ዘሎ ነዚ ንምቁፅጻር ድማ ልዕሊ $300,000 ከም ዝሰልዕን ብተወሳኹን ዝተፈላለዩ ቅድመ መከላኸሊ ዝውዕሉ መሳርሒታትን ናውቲ ሕክምናን ኣብቲ ተራእዩሉ ዘሎ ቦታ ከም ዝለኣኸ ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ሓቢሮም ኣለዉ بتكال جبار سناي MSF بلجيم حفشاو هوسبيتال كورم حدثات تغيرلو بجنوسايد او كينات اتو هوسبيتال عني بمنبارو زغبا غلغلوت نمحاب اصغي مخم زنبره زغلصو امرارحات هوسبيتال حزيبت تكال جبار سناي تغيرلو زلو صغنا مسرتاو صغمات زفتح لمالو التحباري بروجكت MSF بلجيم جام بيترو كامبيرلي زتغبره حدثات بطلب امرارحه هوسبيتالن محبرسبن مخانيم غليصم زلو بتكال جبار سناي MSF بلجيم زتغبره صغنا لعل 10 مليون بر وصاي كم زتغبرن اب قصالي ون حغزو اطنخيرو قصل تلابي مالو ميديكال دايركتور حفشا هوسبيتال كورم ايتسلومن حغازي ካብዝ በመቀጻል ናብ ቀንዲ ዛዕባና ሰጊረ خبرات አድመጽቲ በመኽንያት ሓደጋ ባርዕ ኣብ ሓደ ወርሒ በማእኸላይ ካብ 20 ክሳብ 30 ተሐከምቲ ናብ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አይደር ከም ዝመጹ እቲ ሆስፒታል አፍሊጥሎ እቲ ሆስፒታል ነዘፍለጠ ምክልኻል ሓደጋ ባርዕን ግዳያት ምሕካምን አድሂቡ ስልጠና ኣብ ዝሃበሉ ዋኒው ብርሃነ መስፍን አይተ መሐመድ ንጉስ መሰለ ሓደጋ ቃጠሎ ኤሌክትሪክ ጋጢሞም ከም ምኽን መጽኦም ኣብ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አይደሪና ረኺብናዮም ኣብ ቀረኦም ብእዋን ግቡእ ግልጋሎት ሕክምና ብዘይ ምርካቦም በቲ ሓደጋ ኣዝዮም ከም ዝተሃሰዩውን ይዛረቡ ድንገት ግራት ላወረድሁ ድንገት ኣብዛ ግራት ድሓዘኒ ኣነ ድዞላ ይፈልቲ ሰብ ዓላማው ኪ ሆይኑ ሰብ ኣዳምፁ ሰጉሱ ዳላቃቃኒ እዚ ውሽጢ እዚ ኩሉ ነፍሰ ወቅቲን በቃ ካሊ ተረፈብልይ መህረስ ኮስነ ዲባለ አዚር ታሕተይ እዚ ሙሉ ለሙሉ ኦሬጎ እዚ በድንኑ ሆይ ላይና አተይ ብምኽንያት ሓደጋ ባርዕ ኣብ ሓደ ወርሒ ብማእኸላይ ካብ 20 እስካዕ 30 ተሐከምቲ ናብ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አይደር ከም ዝመጹ ዝሓበሩ በዓልመያ መጥዋሕቲ ዶክተር አሸናፊ ኢተዋረድ ነዚን ምቕናስ ድማ ምክልኻል ሓደጋ ባርዕን ግዳያት ምሕካም ነድሂውን ሰሙያ ጥዕና ስልጠና ከም ዝተወሃበ ይገልጹ هوسبيتال زي عبي ريفرال هوسبيتال حبيت قاصلو زبلكتو ثم انا شي قاصلوتات نو ابطعنا طابع كودو يتبا لذي صحابيت حدا نايتي سلطنا علامو ابطعنا طابع وكل زخنا غلغلوت نمها فلتات موسى كلاي ريفرز بهالو حبيت قاصلوتات بدي سيون سرعت ببورحو ناو حيدر ريفرز بهالو موات تاع 20 كسا 30 كون بماخذ قاصلو زلو فلتات وكل انا حسبتهم انا زموت تحكمت نريهم كم ريفرال هوسبيتال سلازخونه كموت خلونا انا اخول زخونه اغلبلوت بتلي ابطعنا طابعات بقوع زخونه اغلبلوت رخيوم مصوم لاينا امن كمي غيروم قاصلو خا مجمره محورسون استمرو زهو اكلاتون بعلم سلازخونه استمرو خلوون تاي كم كلخال جمر قاصل خلو تاكبر كم زلو استقاصلون قطن قاصلو نخي بازح ونخي قادد طنون قنس فريون تقصلي حالي صجمات كيفتره بسرعه نحاول تايحكرلو زي ነገር ይዘከፈተት ስልጠና ማለት ኣብቲ ስልጠና ዝረኸብናዮም ሰሙያት ጥዕና ብግድኦም ዝረኸብዎ ተወሳኺ ዓቕሚ ኣብ ሕብረተሰብ ወሪዶም ዝሓሸ ግልጋሎት ንምሃብ ከም ዝሕግዞም ይሕብሩ ሙላለም ገዛ ይባሃል ዝመጽኸሉ ካብ ካሰየ ጥዕና ጣብያ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ጥዕና ጣብያ ምስ መጸ ያው ብናይ ሕክምና መስፈርትታት ነይዎ ቢያንስ 3 ዓይነት በርነታስ ካብ 4 ለወጽሕ ነይዎ ኣትላዕላዋይ ፓርቲ ዝቀርበትና ለቃጸልቲ ኮይኑ ዲፕላቶ ኮይኑ እስሪና ብሰሙያ ትሪት ይግበሩ እዮም ዛዕላዋይ ፓርቲ ኮይኑ ያው ሸጡ ሃይፔን ስለቃንዛ ስለለለዎ ጸሪግና አንቲፔን ጥራቃንዛውን ሄና ነው ወጥፍ ከድሕን ዝፈል ክሬማት ገርና ኢና ንሰዶም ያው ጥልቅ ተኮይኑ ደላ ጥዕና ጣብያ መሰረት ተኮይኑ ብፍና ንሰርሖ ተኮይኑ ያው ኣብቲ ጥዕና ጣብያ ዝመጽሉ ሰዓት ትሪት ገርና ካብና ለዓቀኝ ለዓለት ሪፈራል ሆስፒታል ብምስራድ በኩሉ ኾነ ትሪት ንኽግበር ሪፈር ንገሩ ሰዓት ኣሎ ማለት እዩ شموي دكتور هاريف بحال مغال حفشه أفتح حسب نايت حساس لو تخنا مسألة نايل حسب دحري عندنا قلت في حكم نازر أخبر
وينس كماتات له أو حكمنا عندنا درجة له أو تنا طبيعتات حكم حفشة هوسبيتال تحكم كتير من عندنا بزعبي هوسبيتالات تحكم درجات لونا سلطنة زين وإيمن سومياتات أفلتك زقبر توم خبر زولهم أويرنس مفتاري قاصلوا مع سنزر إلكتريك تايفتر ما يفلح تايفتر هصانات خمي سبيشال موضوعت إلى كذا هصانات للهنا خيقات مكل خالي هون تخال أي جنا خاتقارو مكعام دالك خانسلس خال مسقات أما طلع حكمنا نخلص صح مقباري هذا درجة أنا مقبره قاصلوا تقاتيهم تقاصلوا تفايق هون قاصلوا مسقات أنا كان أساس وحول ماي سويت نورمال ماي زحل سرون 10 دقيقة ذاكر مسافة هون قليل تم نقارن بزحت يقبريو بخير يقبريو كولجيت يقبريو بناي يقبرينا زيهم كلهم يا زي الكاكاو لمدو زمزامبر قاصلوا مكالخال وي مفتحينا نحسب حزر ما ناب زي تدلي بخنات كنوق ديقباء زبل حبريتها خنسقركم كبرات هاد مستي حبرت سب عمت ملوء سعيرو زرخبو مهرتبا أقبابو خطقامن كاب بخنات كقطة بني قباء أبز قداي من محدار وردا قلو مخادا أب أفت أتما مدبات قداماي ربع عمت قتلت تخرت زليوم مدبات أملكتو مسام مرارحة طابعات تاوردا أبزكايدو مدرخيو تقليتو زلو أبت مدرخ أبفت أتما مدبات قداماي ربع عمتن قتلت مدباتن أملكتوم مبرهي تواهيبلو أبت وردا أب قداماي ربع عمت أب سراح عدل فترة مدبات تمرطعنا نحرشا سراحتي تتكامنات سدرا سواتن حربنياتاتن زحش سراحت 5 سرحو تحبيرو زلو زبات حزرات بوانو بمأكاب قلطيف كان أب لمعات مسنو مسققار كم زقبان أب حفت انسسا زلو بلوط تمكرون أب خالي سراحتون كسفحفح يقباء تباحيلو تساتفتت مدرخ دما مزتفلالي قبرت سناي بمتحبار أب تمرتي تعنا ماين زتقاورو سراحت مسارة لمعات تسقنان هنت تسقامات حبرت سابن أم مقلال عزوز قدا كم زلو بمحبار حبرت ساب بعلوانا خوانكا أم مكنخان زلو كفتات قنا كأرم كم زقباء كم حبريتان ركبن وردا قولو مخادا سيبو زلو خبرات مستي حزر ما أبانك نقدي إثيوبيا تزرقي زلو نايلو معانت شرفي كاسقروكم كبرات مستي $1 أمريكا ب150 بر تجازيو ب153 بحموش تبر تشيطو عيلو $1 باوند سترلين دما ب297 بر تجازيو ب501 بر كشيت وعيلو $1 يورو ب174 بر تجازيو ب177 بر كشيت وعيلو $1 فرانك سويز ب187 بر تجازيو ب291 بر كشيت وعيلو $1 دينار كويت ب490 بر تجازيو ب500 بر تشيط وعيلو $1 يوان تشاينا دما ب21 بر تجازيو ب21.5 بر كشيت وعيلو $1 درهم حبرات عرب إمارات ب4.9 بر تعديقو ب4.8 بر كشيت وعيلو $1 ريال سعود دما 4.1 بر تعديقو ب4.9 بر كشيت وعيلو كابز قتيلنا ناب كند زعبا سجر الله خبرات مستي أبز حزنا يزلنا عمت لعلي 4,000 وجنات عدل سراح نمفتار علموا الناس رح خمزركب بيت سحفر زفر كنت بخف لك ما حاولتي حبير له شويت كيدو تخطاتي له أب كيف لك ما حاولتي طابع سلام انداغو حافظ نبره بوتا بملمع كاب بيتسوم حليفهم نكالوت وجنات ون عدل سراح فطيرهم الناس رحوا كما زركوا ايت برهانه تسفاي يقلصم استاتي خلتشح قوم تخلتات كما زلهم زقلصوا ايت برهانه بزقبر وزي تحلل صعري ناب وصيتاوي لمعات كم زتسغاغروا يردهم بخلتش عندنا شدشتنينا طاهينا يزمريت زي سيلو نداغوحا ندهانجي طلالا زي غدلي نرو قاسيلا نداغدوكو من ندامصاخو تاو قي حمل تاو كالي بوتامصي ناب تخلزيوم بقع غريني هو مالتي بزح يزلو قوم تخلي بقمت حدا خلتش يخون يزل قمتي زلني شعاتا دقينون اذا محضرو موزي انا اذا حداون يوقع تغلالايني اني وزي اندحجزني ساعات كنت على بناء انا ارنا معاتي زوص دارغانا حدا اسز زخوني زوص بننا بوزينا محضر بقى سراحتኛ حدا 4 ሆኑ قومت نونا ግዚያዊ ሓደ 7 ዝኾነ ኣለዉ ሰማይ ኣብዚ ጣብያና ዘለዉ ጣዕሚኦም ዝሕግዙና ማለት እዩ ነቲ ሕብረተሰቡን ብርካሽ ዋጋ ንቕርብ ኢና
وحاف نبرس نابل معت قيرنا يتري والله بقى نتختمون ووتي هو نيكو طاوزي اتيخا قطريت لخا بطعمي بقى دستني اخا تكون بقى حنقول كاس الخفوت يزقو من سي تدرس كابتن بقوامي سراح استفطرلهم وغنات حدا كوينو بتي زرخبو عدل دما نابرو يمرح كم زلو يغلصم تمرعي ابزي اصل لهونه تحداريله قبل ما عاد بتغبرهم ستوريت لها ግን لتاخل تكون دي حد ነገር لقلع قل بحر خوينا ስለነብር ስባልት ገዛ ስለለ ተርፍ ደግሞ ያው ሰይት የተራዳዲ እና ብዙ ምስተሐጋገዚ አይተ ብርሃነ መርአያ ልማዓት መስኖ ከም ዝኾኑ ዘረጋግጹ ዋታሐሪ ኢንዳስትሪያል ኤክስቴንሽን ጣብያ ሰላም አይተ ወልደርፊኤል ገብሩ አድላይ ሙያዊ ድጋፍን ክትትልን ከም ዝግበረሎም የዛረቡም አቶ ብርሃን ተስፋይ ካፍቶም ለለው ናይ መስኖ ስራሕቲ ዝሰርሑ መርአያ ልበሃል ኢንተርፕራይዝ እዩ ማለት ጸገምኒና ክለና ተሎ ብዝግባ ደረጃ تخيل از خلو بعلو دغفي ويو تخيل از يخلون نازم لكوت اكل دغاف لدابينا صحفنا تزدليو نغرات دغاف ناي مركاب هيدتون خدينا مالتي حلافي زفر قطوال معات كفل كتم حولتي ايته امالي ولد مريم بوغنم ابزي حزنا يزلنا عمت لعلي 4000 حقنات عدل سراح نمفتر تلمي بمحز تغبراوي سراح كم استجمر يردوم اب 2010 شوعتن مناسين كانت كفالات حبرتسب صقم ماخذ زغوره ابزيوم ماخذ غيرنا يا 4300 شومونتن كل خفال حبرتسب استماخذ يا سرح حدد فتيرنا لنا ابزي نحزنا 2010 شومونتن بجت عمت 4340 شوعتن سرح حدد بقام بغيزاون المفتار حزنا توكسنا لنا ابزي بالعدس كهذا خدنا يخيادو 340 شوعتن بقام سرح حدد فتير لهم الله 110 زخونو سبيت كو ايتيبيا زبحال ناي غارسنا يلو تاساسيرنا سلطنا هيبنا حدا ماتيريالاتهم تمريلو كعسات شومنت اسكا 35 عد مخلل زلو 7% دك انس يزخونو زياتهم ون ملميلنا ودينا بوتا اكاليل كام حافظ غري تخاله 30 تدراسو واتن تملس تغالت من ملاكاينا بوتاون تنصيرو ابداغا متسسار نخيدلنا تملس تغالتنا حدشان حدا ميتن دخون لونا غنا زيت انا غرنايم از زموصنا تحفت جنتون متلاش ميرنا لنا بدين تخنا زحش سرح نسرحنا زلمنت عبي محنقو خوين زلو عدل لقح منغستي انت فتحو كابزته تحزت المين العلي كم سرحون ايته امانيل اغنزيبم كبرات ادمزت حزدما بيبيزي حزو زوص حبريتا خسكروكمي تركي نلعل 2000 عامتات كأسر حتو زقربلو زلو وري كنتيبا اسطنبول عقاب حقي نايتا زعبيت كتما تركي نهبو كنتيبا اكرم إماموغلو كاب شومنتن 28 كساب 2030 حموشتن عامات زبتصح مأسر تخزز 242 جبنات بالشونا كسيس والله كاند بوليتيكا مودادرت بريزيدنت رسيب طيب اردوغان تواهيلو زغلات إماموغلو ببلشونا تطرطيرو كام مغابي جميرو اب تحت قيد يزركب كنتيبا اسطنبول تقامي سلف ريبابليكان حزباو سلفن إماموغلو زخونه بدل كم زفصمه بمغلاص ات بريزيدنت مشارختون نودقتو زعلمو مخان يزغلت زلو يخون امبر وانا عقاب حقتا ختما نإماموغلو طراي زيكونس نخالوت 400 حدن سوات علامه بمغبار كنتيبا إماموغلو مسراتن مرحن نايت غبناوي مربب بلشونا خمزخونه زغلص خصيو اقريب زلو عقاب حقي اكين غورليك دحرنا شومنت اوارح مرمرا اتوم 150 اما اساتي زركابو طرطرات غبو اموسادن مقبالن كمون ابزي حقاو مسغار غنزب توافيروم عب غبناو تكال اقاقيموم كسرحو 5 صنحي غريچ زلو بسنكزي منغست 3.8 بليون دولار كسارا 5 غطمو اتزقربك سي يحبر او 2018 حص اقوطاطرا اوروبان حصي بريزيدنتاو خوينو قريبو زنبره إماموغلو ب12 كستات غوبو شوعته جبنات زي حقاو مسغار غنزب كاب جبناوي اتاويتاتن توسخ شوعته خستات متلال ابلعل منغستاو تكالات زبل زركبوم كستات يوم قريبوم لزلو مع كانت زينا انادولو تخصصي بز قريب لزلو خستات جبنኛ خوينو انت ترخيبو اتقريب لزلو خصي كساب ناي 2430 عامت ما اسرت 5 فردلو ياقال حيزلو اب مغابيت از خنتيبا اب قيد مسعاتو بستلعله حيال تقاوموتات امايت مس بوليس تغاچو سبات نخسرو مخنيات كوينيو كابشعو جميرو دما اتخنتيبا اسطنبول نبر اوسن كتما اسطنبول ابزر كبيت ماسرتي مرماري تاسيرو خمزر كاب يزغلات زلو اخبرت حقي كافت غداي بلشونا وصاي بمسلال
ወረቃቅቲ ትምህርቲ ብምስናዕ ዝበሉ ገበናትን ከሲሶም ኣለው ሰመዝ ቱርኪ እቲ ፍርዳዊ አካል ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ይጥቀምሉ ኣሎ ዝብል ክሲ ብትሪ ክነጽግዎ ጸኒሖም እዮም መሳርቲ ከንቲባ ኣብ ፖለቲካ ሃገር ብዙሕ ምገምማዕ ፈጢሩ ዘሎ ፍጻሜ እዩ እዚ ኮይኑ መራሒ ሰልፊ CHP ኦስጉር ኦዚል ኣብ ኤክስ ምእሳር ኢማመግሉ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ንሰልፊ CHP ካብ ስራሕ ወፃኒ ምግባር ንኢማመግሉ ኣብ ዝመጽእ 2028 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ፕሬዚደንታዊ መረጻ ንኽወዳደር ንምግባር ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ካብ ዝቐጽልና ኽብራት ኣድመጽቲ ኣብ ምርባሕ ደራሁ ተዋፊራ ናብራኣ ኣብ ምቕያር ከም ዘላ ኣብነታዊት ጓል ኣንስተይቲ ክፍለ ከተማ ነባሪት ክፍለ ከተማ ዓይደር ትገልጽ እዛ ንእስቲ ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ካልኦት ኣካላት ከይተጸበየት ስራሕ ከም ዝጀመረት ትሕብር መሳርሕና ሰላማዊት ገብረ ኣምላኽ ኣዋዲዳቶላ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ነባሪት ዝኾነት ወይዘሮ አልጋነሽ ደበሳይ ኣብ መንበር ገጽኣ ብዘመናዊ መልክዕ መፍረይ ደርሁ ብምስራሕ መበገሲኣ 100,000 ብር ብምግባር ኣብ ምርባሕ ደርሁ ከም ዝተዋፈረት ትዛረብ ተዋፈር ኩሉ ስራሕ ናይ ደርሁ ምርባሕ እዩ ካብኡ ጀመር ኩሉ እንደገና ለለ ኣውዙ ሰላም ምስኾነ ማለት ላውዚ የጀመረ እዩ እሺ ያኔ ራፍ ካፒታለይ 100 ደርሁ የምጽያ ነይ ረጋጣሚ ድሕሪኡ 500 ደርሁ ካብ ኢትዮች ክንወሲኻ ሓደ መዓልቲ ማለት እዩ ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ካልኦት ኣካላት ከይተጸበየት ብሓቦ ስራሕ ከም ዝጀመረት ዝገለጸት ወይዘሮ አልጋነሽ ከም ውጽኢቱ ድማ መነባብሮኣ ከም ዝቀየረትን በቲ ስራሕ ዕግብቲ ምዃናን ትሕብር ጣውላ ገዚአን ኣብ ገዛ እየሰርሑ እዩ ባዕለይ ምስ በዓል ገዛ ተሓጋጊዝና ኢና ሰርሕናዮ እዚ ማለት እዩ እዚ ለ ያው ፒፒሲ ቦማ እዩ ናማይ እንትን ስለ አርዲድና ኮኒና ኣብ ዩቲዩብ ገለ ስለለሎ ቦ ኦቢና ኢና ሰርሕናዮ ደንብ ተመግብ ኻይን ጽሬኽን ተሓለና 5 ወርሒ ይውዳያ ክካሬ ለሐስበለ ፈሪሓ ካኡ ግን እስቲ ኣብ ገዛይኩም ኩሬ ለሞኪራ ጽቡቅ እዩ ጽቡቅ ለውጥ ማለት ለደቀይ ትምህርቲ ይኸፍል ለባዕለይ ሃምድለይተይ እርሺ መንቀሳቀስ ጽቡቅ ነው ማለት እዩ ስራሕ ለይ ምፍራሕ እዩ ደፍርኻ ክታኣትየን ኢኻ ከዛነት ጅምር ተለኹ ብዙሕ ሰብ ኣየዳፋፍረክ ይደኾነ ግን ስኡልካ በዓልካ ደፍርካ ታኣተኻዮ ደስ ይሉ ለካ ላ ስራሕካዮ ኢኻ ትውስኽ ክትስፍሖ ኢኻ ትደሊ ስለዚ ክፈርሓ የብለኒ ደፊረን ኣትየን ብንእሽቱ ጅምሮ እሞ ካብኡ ላስፍሖ ይኸዳ ደስ ክብለኒ ባዕሉ ስራሕ ምስ ጀመሮ ዝገብ ምሰግናያ ዝቕርሽ ምሰግናያ ሰተም ምሰግናያ ደስ ላበለም ክኸድዩ ስራሓ ብግቡእ ከይተስፋሕፍሕ ግና ጽበት መስርሕ ቦታን ካልኦት ጸገማትን ዕንቅፋት ይኾንዋ ብምህላዎም ዝምልከቶም ኣካላት ከማልኡላ ወይዘሮ አልጋነሽ ተሓትት ጨና ቆልዑ ሒዝኻ ገለ ብጣዕሚ ትችገር ኢኻ ችግር ነው ወይ ጽበት ገዛለን እዩ ግን ይሰርሕ ለኹ ጽቡቅ እዩ ቦታ ክትጽበ ግዜኻ መቕተል እዩ ምክንያቱስ ቶሎ ላብ ስራሕ ክትኣተይ ትኽእሊ ሎሚ ደኩኒ ናጋ ደኩኒ ቦታ ስራሕ ጀሚርካ እዩ ቦታ ክትውሃብ ለለካ ስራሕ ኻሪኦም እዮም ቦታኻ ኩኻለለዎም ስለዚ ትጅምሮም ወይ ኣብ ጀሚርካ ላብ ልምልኮታ ኣካል ተመልክት ውን እዮም ብልብል ተስፋ እየ ጀሚረዮ ካብ ወይዘሮ አልጋነሽ ተመክሮ ከም ዝወሰዳ ድማ ጎራብታን ዓማዊላን ይዛረባ ንአልጋነሽ ርእተለና ኣብ ባዕልና መጺና ትንርእተለና ስዋ ንሕና ማታይና ንኾንለና ናይላስ ንሕና ርእስና ክንቅየርስ ገይራትና እያ ብድሕሪ እውን ኳስ ብዙሕ መጺን ኮይ ጥይቃ ንርኢና ተኸትለን ካብኣስ ናመጻ ናጠየቃ ኸይደን ንኸፈታ ንፈልጥና አልጋነሽ ጎረቤት እያ ጎስ ሰራሕተኛ እያ ኣነ ሓሲዮ ይፈልጥ የብ ገዛ ማለት እዩ ትጅምሮ ተላለ ተስፋ ገይራ እያ ጀሚራቶ ካብዚ ብስ ክትዕውዮ ነይራ እያ ቦታ ሲኢና እያ ብጣዕሚ እያ ጠንካራ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ቤት ጽሕፈት ደኣንት ኣተሓባባሪ ሓደ ማእኸል ኣይተ ሃፍታይ ተኽለ ሃይማኖት ኣብታ ክፍለ ከተማ ልዕሊ 600 ወገናት ኣብ ደኣንት ተዋፊሮም ብሰብ ሞያ ደገፍ ይግበረሎም ከም ዘሎን ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ትኹረት ተዋሂቡ እንዳተሰርሐ ከም ዝርከብ ገሊጾም ዘለውና ዳንት በሰፊሑ ያው 693 እዮም ካብኣቶም 128 ኣፍጥ እንስሳ ተዋፈሩ እዮም ካብዚኦም ኣብዚ ዝረአናዮ ትንቅሳቐስና ዝመስል ብሰብ ሞያ ይድገፉ እዮም ንኣብነት አልጋነሽ ኣብ 2015 መጨረሻ ናብ ስራሕ ዝኣተወት እያ ስራሕ ገዲፋ ኢንጂነር ስራሕ ነይራ ኣብ ስራሕ ጀሚር ኢላ ብኣካል ናብ ቢሮ መፅያትና በዓልቱ ሞያ ናብ ውልድ ኢኽና ቴና እውን መፅና ሪና እያ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተመክሮ ሓሊፋ እያ ከም ዝረአናዮ ተንጉራውቱ ንመፅን ለከይ ስራሕ እዩ ትዋና ካብ መንግስቲ ለይምፅባእ እዩ ኣብ ገዝኣ ጀሚራ ብና ዓላ ፋይናንስ ጀሚራ ወና ጸገም ዘለዋ ግን ተመስርሕ ቦታ እያ ብፉሊ ንደቂ ኣንስትዮ ትኩረት ሂብካ መስራሕ ስለዝድሊ መስርሕ ቦታ ክንፀቀላ ከም ጣብያ ፀዲቁላ እዩ ማለት እዩ ከም ወረዳ እውን ፀዲቁላ እዩ ዋና ጸገም ዘሎ ኣብቲ ናይ መዘጋጃታዊ ኩነታት ዘሎ ቀልጢፍካ ቦታ ንምዝርከብ ጸገም ኣለዎ
ምድላዋት ዜና ሓደ ሰዓት ኣብ ምድማጽ ዘለኹም ክቡራት ኣድመጽቲ ሕዚ ድማ ናብ ጸብጻባት ስፖርት ዝሓልፈሉ ግዜ ኣየር ከስግረኩሜ ኣድሚጽና ንመለስ ሰላም ጥዕናብልና ደሓንዶም ሸኹም ክቡራት ኣድመጽቲ ራድዮ ትግራይ ነሰዓት ዝሓዝኩም ጸብጻባት ስፖርት ሒዛ ቀሪበለኹ ምስ ዜናታት ሰዓት ጽጋቡ ዘፈሩ ካልኣይ ዙር ግጥማት ዋንጫ ኢትዮጵያ 2018 ዓመተ ምህረት ሎሚ ቀጺሎም እንትካየዱ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ናብ ቀጻሉ ዙር ክትሓልፍ ከላ ጋንታ ምድረግነት ሽረ ካብቲ ውድድር ተሰናቢታ ካልኣይ ዙር ግጥማት ዋንጫ ኢትዮጵያ 2018 ዓመተ ምህረት እትማሊ ጅማሮ ምዝገበሩ ኮይኖም ሎሚ ቀጺሎም ኣብ ዝተካየዱ ጸወታታት ድማ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ብልዕሊ ፋሲል ከነማ 1-0 ብምርታዕ ናብ ቀጻሉ ዙር ክትሓልፍ ከላ ኣሸናፋዊት ድማ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ዝተዓወተትላ ጎል ዘቁፀረ ተጻዋታ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ምስ መቻል ግጥማ ዘካየደት ጋንታ ምድረገነት ሽረ 3-0 ብዝኾነ ውጽኢት ተረቲዓ ካብቲ ውድድር ክትሰናበት ከላ ኣብ ናይ ትማሊ መርሃ ግብሪ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ንወላይታ ድቻ ከም ዝረትዐት ዝዝከር እዩ ናብ ብዝርዝር ንሪኦ ሓበሬታ እንትንሰግር ድማ ጋንታ ኣትሌቲክስ ሓፂነ መፂን መስፍን ሃገር ዝውክሉ ክልተ ኣትሌታት ኣምሪፃላ ዘመን ብርሃነ መበል 43 ውድድር ጉያ በረኻ ጃን ሜዳ ዝተሳተፉ ኣትሌታት ሓፂን መፂን ኢንጂነሪንግ መስፍን በለጡ አለማዮ ስሙር በላይን አበባ ሃይላይን እቲ ውድድር ኣዝዩ ፈታንን ንሕንሕ ዝተሞልአን መንባሩ ይገልጹ ካብ ና ትግራይ ክልል መስፍን እዩ ቆንጆ ሞክርኖ ማለት እዩ ከዚ ክልተለ ኣወዳት ወኩሉ ቃርዮምና ነው ልት ሁሉ አትሌቲክ ወከላ ሁሉ አትይዎ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ባል ነይሩ ብትናትና ነና ብናይ መስፍን ያስረኝሪ ስፖርቲ ማለት ደሕሸ በቃ ደሕና ወይነን አው ስፖርትስ ጽቦ ፍክር ኢና ወንጀ ምን ሜሊ ደሳሊ ጽቦይነ ሙስቶም ስሚያት አትሌታት ተወዳድሮም ዝተንሓንሑ እቶም አትሌታት ካብቲ ውድድር ዝሓሸለም ዲ ብምውሳድ ቀጻሊ ኣብ ዝካየዱ ውድድራት ብሉጽ ውጽኢት ንምዝጋብ ከም ዝሰርሑ ይዛረቡ ውድድር ማለት ክፍተት ካሒትኻ ማለት ለቃጻሊ ኣየኒ ክፍተተይ ኣየኒ ድኻመ ኢልኻ ውድድር ተበዝሑ ክፍተትኻ ተማዕራሪኻ ማለት እዩ ምስቲ ሙልዓቅም ነው ቲ አትሌት ልዕላ ኸድና አትሌት ርኢኻ ካብ ትምህርት ብዛዕባ ጽቡቕ ትምህርት ያኽትወስድ ሃምናኣት ምዃን ደሞ ካብ መስፍን ድወፅን ብዙሓት አትሌታት ነው ምናኣት ምዃን አትሌት ጻርኻ ኸደውታት አሰልጣኒ ጋንታ አትሌቲክስ ሓፂን መፂን ኢንጂነሪንግ መስፍን በርሀ ተረቅም ኣብ ውድድር ጉያ በረኻ ጃን ሜዳ ብክልተ ዓይነታት ውድድር ማለት እውን ብ8 ኪሎ ሜትሮን 2 ኪሎ ሜትሮን ምስታፎም ብምግላጽ ክልተ አትሌታት ንሃገር ክውክሉ ከም ዝተሓርዩ ይሕብር ኣብ ክልተ ካቴጎሪና ተወዳዲርና ነርና ኣብ ክልቲኡ ካቴጎሪ ኦልሞስት ስካዕቲ ላስት ልብሃል ብጣዕሚ ከቢድ ውድድር ይበርግጥ ዓለም አቀፍ አገር አቋራጭ መምረጽ እዩ አሜሪካን ዝካየድ ስለዚ ኣብኡ ለምስታፍ ኩሉ ኖል ተባለ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ያው ቶም ኢሊት አትሌታት ሁሉ ተሳተፉሉ ወላ ይሁን አንበራ እحنا ግን ያው ጽቡቅ ኢና ጎይና ጽቡቅ ጽይትና መዝጊና ኣብ ውድድር ጉያ በረኻ ጃን ሜዳ ብሉጽ ውጽኢት ዘመዝገቡ አትሌታት ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ንመበል 46 ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ፍሎሪዳ ኣብ ዝካየድ ውድድር ንሃገሮም ወኪሎም ክሳተፉ እዮም ጋንታ ብሽክሌታ ትራንስ ኢትዮጵያ ሓድሽ ተቀዳደምቲ ናብ ጋንታ ከም ዘንጸምበረት ኣፍሊጣላ እቶም ብሽክሌተኛታት ኣብ ውድድራት ማውንቴን ብሉጽ ውጽኢት ዝነበሮም እዮም ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ተወሳኸሎ كوانيت هادرا أبز قرب أوان كاب بروجكت بشكلتا كفلوم كتما عدقرات ناب غانتا ترانس إثيوبيا استنبرت بشكلتنيا ناب غانتا ترانس إثيوبيا مفرما كم زحقوسا زتقاسات بشكلتنيا كوانيت هادرا زنار وصيت ممزغا برتيعه كم تسرح دما تقلص ترانس إثيوبيا بدن بتنكرها صريحه صبق وصيت كمصي الحسو نقصال فلوت تورد فرانس يخساتف لدلي تقدمتي دقانسيو قطرن نكبزح دما تمتك وهون كم زغبا كوانيت هادرا ملأختا امحلاليفا ترانس ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዕድል ገይርልና እዩ ዝዕድሉን ክቅጽልኒዮ ብዙሓት ተወዳደርቲ ሓደሽቲ እኒዮ ኣብዚ ሕዚ ካብኡ ለለ ክቅጽልኒዮ ኢለ ይልሓስብ ዝን ደቃንስትዮ ምርታዕ ልግበር ማለት እዩ አቤል በላይውን አባል ጋንታ ማውንቴን ብሽክልታ ራይት ማይ ዓደግራት ዝነበረ ኮይኑ ቅድሚ 4 ወርሒ ናብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ከም ዝፈረመ ይሕብር ኣብ ዘመነ ውድድር 2018 ዓመተ ምህረት ብሉጽ ውጽኢት መመዝጋብ ይዳሎ ምህላውን እቲ ብሽክልተኛ ይዛረብ ማውንቴን ነሮ ውጽኢት ሓሪፊ ምንም ይብሊ ያው ዝሓሸ ውጽኢት ስለዝምጻናለን ኣብ ጋንታ መጽላ ብመርታ ትራንስ ኢትዮጵያ ንዝገብረልና ኩሉ ዓይነት ናይ ማተርያል ኹን ኩሉ ሓገዛት ከመስግን ይደሊ كعلمنا تخوينه تاري بوغاتشار
ካብዚ ዓዲ ተኮይና ከዓምን ኣማኒኤል ተወልደ መድህን አሰልጣኒ ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ አንስትዮ ትራንስ ኢትዮጵያ ኃይለ ሚካኤል ፍሬውን አሰልጣኒ ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ተባዕትዮ ትካል መሐሪ ዱርን ትካሎም ንሓደሽቲ ተወዳደርቲ ዕድል ይህብ ከም ዘሎ የገንዝቡ ብሃምቲ ደቂ ተባዕትዮ ረኻይ መብዛሕትኦም ካብ ማውንቴን ተመልመሉ እዮም ኣብ ደቂ አንስትዮ እውን ሃሙ ሓደ 3 ዝኾና ቆልዑ ካብ ማውንቴን ምፅና ኣለና እና እቲ ቡድን ብሓደሽቲ ተተካእቲ ናላተካና ይንኸለለና ባዝል ተወሰነ ቆልዑ እውን ኣብቲ ኣማኒ لا أمان الخدالوا كاب تحدش عمت بعضهم كاب ناي تروح جميل قلا توسخت دما كفتن ناي ورد ماونتين كخصم لو عد قرات اللواتن الحشم قص اصل لو نبدا كنستيو كغاتنون توسختي كبروجكت كنا نسينا لنا نحسب لو عمت مالتهم مبزحتهم وصيم يمتهم سنه زنبرو تزوصوا لمغنياتون كابزي انترناشونال مالت كابزي زحاشه غانتاتنا بكونتيننتال زاوت ود منجد استفطر ነገር አለው አብካለውን በخال ጥቅሙ ዝኸዱ ነገር ኩሉ እዮም ካብ ዝተረፈ ግን ኣብዚ ሕጂ ዋን ዘለና 9% ወይ ድማ 9 ሰባት ሓድሽ እዮም ሓደ ሰብ ጥራይ ነባር ዘለና ስለዚ 9 ሲኦም ማለት ካብ ዓሚ ማውንቴን ደብጻሪዮምን ናይ ለምዘውን ድማ ብሙሎም ልዕሊ 7% ድማ ሎም ዓመት ካብ ማውንቴን ደብጻሪዮምና ናሽቶ ቆልዑት እዮም ስለዚ 9% ናይቲ ጋንታ ብናሽቶ ኢና መሊና ዘለና ማለት በዘቢልና ካብናይ ደገ ዛሕዝናዮም ሓበሬታት እንትንሰገር ድማ ኣብ መጻረይ ዋንጫ ዓለም ሃገራት ኣውሮፓ 2026 ፖርቹጋል ምስ ኣየርላንድ ጣልያን ድማ ምስ ሞልዶቫ ካብ ሜዳን ወጻኢ ክጻወታይን ብወዲ 40 ዓመት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝምራሕ ክፍሊ ምጥቃ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቹጋል ኣብቲ ምድብ ካብ ዘካየደቶም 4 ጸወታት 3 ዓወት 1 ማዕረብ 10 ነጥቢ መሪሕ እቲ ምድብ ኮይና እንትቕጽል 11 ጎላት ክትቆጽር ከላ 4 ሽታት ድማ ኣብ ልዕሊኣ ተቆጺሮም እዮም በአንጻሩ ኣብቲ ምድብ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ تسارع تركب ريبابليك اوف ايرلاند نهاجراوي تجانتا بورتغال كاب زي ترتع 10 عامات تقصير ملوم لو مش ساعات 5 دما قطماتن كسالطين ابت مدب زركبا ارمينيان هنغارين دما ساعات كلته صوت نككايدان بسلسه نطبي تبليصا اب مدب 9 اب كالاي ترتا زل هاجراوي تجانتا طاليان نتا ابت مدب حنت نطبي زلوا مولدوفا كتقدم كلا مريحت مدب نروي دما مس استونيا مشت ساعات كلته كتصاوتيا نمدب 4 اب مرح تركب فرنساي مس يوكرين ايسلاند مس أذربيجان دما زصاوت أبقناين نمدب 11 تمرح زلا ناب وانچ عدم 2026 محلفا زرقاقصت بحتاويت أوروباويت هاجر إنجلاند دما مس سربيا كتصاوت كلا أندورا مس ألبانيا كرهباين أبتنا موداتا بزرزر نرى حبرتها بصحنا لنا أسلطاني نبر هاجراويت غانتا جرمني أكملو نمناسي تصاوت عدل فوتيرو يوم حيلم كيروس توسخلو ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ሃገር ጀርመን ልዑል ክብሪ ዘለዎ ታሪክ ዘጽሕፉም ን24 ዓመት ሃረርታ ዋንጫ ዓለም እቲ ሃገር ዝመለሱ ወዲ 65 ዓመት ጀርመናዊ ስልጣን ይኣኪምለው ኣብ ውሽጢ 15 ዓመት ግዜ ስልጣናይነት ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ብርክት ዝበሉ ክኸባት ተጻወቲ ንዓለም ክፋለጡ ገይሮም እዮም ወዲ 18 ዓመት ኮይኑ ኣብ ጋንታ ፍራይበርግ ኩዕሶ እግሪ ምጽዋት ጀመረ ይኣኪምለው ን17 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ጋንታት ምስ ተጻወተ ኣqalቡ ናብ ምስልጣን ስለ ዝነበረ ኣብ 1992 ነቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ስዊዘርላንዳዊት ጋንታ ዊንተራተር ብምዃን ተጻዋታይ ኮይኑ መስልጣን ጀሚሮም ብድሕሪዚ ኣብ ጋንታት ስቱትጋርት ፈነርባቼ ኣውስትሪያዊንን ካልኦትን ዘሰልጠነ ይኣኪምለው ኣብ 2004 ምክትል ሰልጣን ብምዃን ናብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ተጸምቢሮም ኣብ ትሕቲ ሰልጣኒ የርገን ክሊንስማን ብምዃን ንዓመታት ውጽኢት ርሒቕዋ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ኣብ 2006 ነቶም ሰልጣን ስግጋ ሙሉእ ሓላፍነት ንይኣኪምለው ሂባቶም ብድሕሪዚ እምበር ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ኣብ ምፍራይ ተጻዋት ኮነ ብሉጽ ውጽኢት ምምዝጋብ ሓድሽ ማዕበል رأيت مزنت أبز حزو العامة أب 2010 على وانجا سالسا درجة نحزو زموصو زم سلطاني أب 2014 على وانجا قنا بفتم قبلتا نتو وانجا وسيدهم aimed in for Götze! Mario Götze for Germany! 112 minutes! أفرق فتصامة نبرازيل شوعتن حدا أفتصامة دما نأرجنتينا حدن بادو بمعوا تاريخ ذات صحفة سلطان يوم دحري 3 عامات دما سجنات تتعوت بمحاز قبل علي تشيلي عوت بمزقاب تعواتي وانجا فيفا كونفدريشن كاف مخانم يذكر
ብሓሳብ ድማ ነተጻወቶም ዘእምኑ ምዃኖም ዝንገረሎም ተመሰልጣኒ ኣብ ትሕቲኦም ከምኒ ቶኒ ክሩስ፣ መስዑድ ኦዚል፣ ሉካስ ፖዶልስኪ፣ ባስቲያን ሽዋንስታይገር፣ ማኑኤል ኑየር፣ ከዲራ ዝኣመሳሰሉ ብሉጻት ተጻወቲ ንዓለም ኣፋሊጦም እዮም። ኣብ 2021 ምስ ውፅኢት ቅልውላው ተታሒዙ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ዝተፈላለዩ ኣሰልጣኒ ይኣኪምለው ብድሕሪኡ ናብ ምስልጣኒ ተመለሱን። ኣብ ቀረባ ዋርሕ ድማ በታ ንውድድር ዋንጫ ዓለም ንፈለማ እዋን ዝረገጸት ሃገራዊት ጋንታ ኡዝቤክስታን ሕቶ ኣሰልጠነና ቀሪቡሎም ክቕበልዎ ግን ኣይከኣሉን። ዜናታት ስፖርት ሰዓት ኣብዛዚመ ናብ ኤፍሬም ክምልሰኩም የመስግን ጸብጸባት ስፖርት ዝዕለት አድሚጥና ተመሊስና ኣለና። ክቡራት አድመጽቲ ሬድዮ ትግራይ ምድላዋት ዜና 1 ሰዓት ዝዕለት ኣብዚ ተኸንቢትሎ ጣብያና ሓሪኹም ተድምጽና ዘለኹም ሰማዕቲ ኣመስግና ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት ሬድዮ ትግራይ ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ተመኔ ሰላም